Ya sampai kanan ini ya. Ya coba ceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan, saya hormati para senior sesepuh dari Muhammadiyah Sukarame dan juga dari tetangga Taman Besi ini juga ada. Memang tidak saya undang banyak kalau untuk Taman Besi karena nanti kita punya kelas sendiri, kelas pengajian Taman Besi ya, nanti dimasuk waktunya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah wa ala alihi washabbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Izin Pak Otman, Pak Irwan Bagus, Pak Dr. Marsan, Pak Dr. Nasruddin dan Pak Dr. Nasir Bantoni. Kalau Pak Bambang, Pak Kurdi, Pak Didi sama Pak Hadi itu sejak belum jadi ini masih kemarin dari nongkrongnya di sini. Ya, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, saya jadi cerita. Ketika tahun 2019 ibu saya masih hidup waktu itu, ayah saya meninggal 2010. Beliau sempat ngomong empat mata dengan saya dan juga pernah ngomong sama adik-adik saya, sempat menangis. Nah, mungkin ibu lusuh juga nih. Ya, nama kan bapak pun sudah nggak ada 2010 ya. Kata ibu saya, tolong jangan lupakan ibu dan bapak. Kalau ada sisa dari harta waris yang ada, tolong dibuatkan ya entah apalah untuk umat yang pahalanya buat bapak ibu. Jadi saya bilang, ya Bu, bismillah. Ya, meninggal 2019, COVID, meninggal ibu saya. Dan lama nih, mohon maaf prosesnya ya, karena mohon maaf kita punya keluarga ini kadang-kadang nggak sepaham. Bismillah, ketika lebaran kemarin kami kumpul di Subang di daerah Cipanas ya, Subang itu pemandian air panas. Sepakat sudahlah kita cari tanah yang representatif berapapun jumlahnya, yang penting buat kegiatan sosial keagamaan yang bisa dilakukan ya sesegera mungkin. Bismillah, saya cari-cari tempat kemana-mana, termasuk sambil bintang ke Jati Agung, termasuk daerah saya di Bekasi itu ada juga, teman jauh saya selalu. Singkat cerita, bismillah ya, dilalahnya ini kurang sungguh saya ketemu Pak Haji Edi. Pak Haji Edi bilang, Ustaz, saya ada tanah, kalau Ustaz cocok monggo dilihat dulu di mana Pak Edi di Taman Besi. Ini tanah beliau ini kurang lebih 2.500 meter dan tiba-tiba saya cocok ya di sini. Sudah selesai, anak adik saya di Jambi datang, terus sambil sepakatan harganya selesai, saya beli dan akhirnya saya bilang ini wakaf orang tua saya dan adik saya di Jambi, anak kurang dan lain waktu itu. Dan saya bilang untuk pembangunan bismillah, saya menggunakan tabungan yang ada yang saya punya sama istri saya. Bismillah, Bu, ini kita coba bangun rehab. Alhamdulillah selesai. Jadi Ramadan kemarin Pak Hormat selesai dibangun Ramadan sebelum Ramadan H-3 ya. Ya konsepnya begini, saya bangun rumah dulu, kemudian ini ada semacam bikin buat parkir dan kelas, ada kamar mandinya satu, udah sengaja saya setting biar kalau ada lagi taklim jamaah itu nggak bingung gitu kan. Sengaja kamar mandi saya buat 3 di sini, jalan 2 di sini 1. Jadi kalau kamar mandi insya Allah jangan khawatir istilahnya. Jadi dan alhamdulillah kemarin Ramadan pertengahan saya nggak undang semua dari dia. Kita buka syukuran sekalian bagi kurang lebih 60 paket sembako ke masyarakat sekitar. Alhamdulillah berbaik. Karena tujuan saya bismillah ya Allah, ini siapapun yang ingin berbakti sama orang tuanya, inilah yayasan, saya kasih nama Yayasan Pendidikan Islam Ikramul Walidain, memuliakan kedua orang tua. Alhamdulillah sudah banyak yang termasuk sumur pompa ini wakaf dari Pak Haji Edi dari Lombok sampai
ada 2 distrik ini dari A2A ya, Masjid A2A dan Masjid distrik biar kami ngurus ya. Kemarin juga alhamdulillah Haji Maman sudah memberikan juga buat karpet ini kemarin bulan puasa. Terima kasih Haji Maman dan yang lainnya, termasuk yang hari ini mendanai, mensupport ya untuk kegiatan ini, Pak Bambang, Pak Hadi, Pak Didi dan yang lainnya. Terima kasih banyak, Pak Haji Turi juga ya, semuanya terima kasih. Ini ingin saya sampaikan ya, sekarang ini lagi marak pengajian ya Pak. Saya sebulan itu kurang lebih ada 25-30 majelis sebulan ya. Itu banyak kan, kalau bisa saya ada pengajian sendiri-sendiri ya. Kalau serius ya jangan di masjid. Kalau di masjid itu waktu terbatas, maghrib sampai isya berapa? Paling 30 menit, belum yang lain-lainnya kan gitu. Dan satu hal yang kurang di kita, kalau dulu, mohon maaf ini, sebelum ngaji itu kita zikir dulu, baru ngaji, gitu loh. Makanya ini yang mau saya pakai. Jadi konsepnya di sini, saya mulai dari Geria Sukarame, di kelasnya nanti ada kelas tambang besi, ada kelas majelis taklim dari Bandar Lampung, yang lain-lain ada dari mahasiswa saya, baik S2 maupun S1, mereka juga sudah berikan belajar juga. Dari sini saya istilahnya, yuk kita mulai dari Geria Sukarame, kebetulan saya tinggal di sana. Terima kasih di Bapak Ibu sudah datang. Dan sistemnya apa? Konsepnya sederhana. Apa? Ngaji and fun. Ya, pokoknya ada yang aja. Betul yang saya pilih kebun ya, Pak Edi ini ada kebun apa? Duku, saya dukunya buah ini, udah lama ini. Saya minta tolong sama Pak Didi, gimana caranya sampai orang pertanian supaya buah nanti sambil ngaji kita sambil makan bareng-bareng ya kan? Ya semuanya dapat, ilmu dapat, zikir dapat, doa dapat, makan juga dapat. Begitu di sini, ini konsepnya begitu. Dan saya minta ini adminnya ada. Saya sudah sementara saya tunjuk Pak Bambang sama Pak Hadi. Jadi bukan hanya ngaji di sini Pak. Saya ingat PKS ya, PKS itu punya majelis. Itu bukan cuma belajar, tapi punya jejaring akhirnya mereka kuat. Silaturahimnya semakin kuat. Saya termasuk di sini, kalau kita nanti sepaham, kita jangan nggak cuma ngaji di sini. Tadi kita wisata religi kemana gitu sambil ngaji, air gitu. Tad kami ini pengen umroh, tad kalian kemana, air gitu. Jadi bukan hanya di sini. Kita bikin jejaring dulu. Kalau di masjid tidak bisa kita. Rawat terbuka. Makanya nanti ada adminnya. Di data anggotanya siapa. Kita punya hak dan kewajiban. Nggak usah mikirin diri saya. Insya Allah sudah cukup, tapi silakan pikirkan untuk pondok ini, untuk majelis ini, silakan. Ini juga saya buat yayasannya, YPI Promowalidain, sudah ada apa namanya akte notarisnya di Kemenkumham juga. Kemarin saya sudah mengurus juga di Menak, KUA-nya sudah saya kontak. Saya mau bikin begitu, artinya apa? Ayo sama-sama, ini isinya tentang kegiatan sosial keagamaan. Kita murni bersama-sama dari jamaah untuk jamaah. Itu saya kira ya. Jadi nanti untuk kelas gereja ini silakan nanti mungkin pada waktunya nanti selesai pengajian ya seperti apa ya konsepnya, yang jelas itu yang saya minta dari jamaah untuk jamaah. Kita mau makan apa habis ini, pokoknya isinya itu ini pengajian itu relax, serius tapi relax gitu ya. Jadi tidak ada yang lain-lain kecuali kita hanya mengaji. Dan saya berharap ketika kita ingin memulai dengan zikir, kita berharap menguatkan batin kita. Ya, makanya saya coba ini saya share. Ya, ada Ratib Al-Haddad. Kebetulan zikir Ratib Al-Haddad ini adalah zikir yang sudah saya dulu waktu saya masih kecil belajar dari kakek saya, ayah saya, ya keluarga besar saya, bahkan di masyarakat saya. Ini sudah kita amalkan dan luar biasa. Nanti saya cerita sedikit tentang Ratib Al-Haddad ya. Dan kemudian kita kaji bukunya ini ya, ada bukunya, kalau beli bisa juga, ada Risatul Mu'awanah, ini juga karya beliau juga tentang akhlak tasawuf, kita menguatkan batin kita. Karena sejujurnya Bapak Ibu, hidup yang serba tidak menentu sekarang ini yang dibutuhkan kuat mental, kuat batin.
diri. Itu yang penting. Maka kita mulai, meskipun dalam pengajian ini tidak hanya bisa tasawuf, silakan yang ada masalah fikih kita bahas, ya. Dan kedepannya waktu fleksibel, saya serahkan kepada admin seperti apa, yang koordinator, apakah ya pokoknya nanti siapa yang mau ikut daftar gitu Pak Bambang sistemnya Pak Adi, ya. Oh nanti tanggal sekian silakan, mau sebulan sekali dulu monggo, mau 2 kali sebulan silakan, ya. Tapi yang jelas kita sepakat, dan saya pun sepakat, insya Allah kalau bisa ya bisa gitu, ya tidak harus ini ya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu rahimahullah sudah hadir di pondok ini, di masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian amal soleh kita yang kita jemput nanti hasilnya di akhir nanti dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, sebelum kita mulai zikir, ibu-ibu sudah dapat ya ini yang motif adatnya. Di dalam sudah di kalau kurang nanti sini bisa ada lagi juga di dalam di sini. Ya, yang saya kopiin itu ada 2 kopi, ada yang 1 lagi, ada yang ini ya. Baik, motif al-hadat ini Bapak Ibu saya cerita sedikit ya. Ini sebetulnya nulisnya seorang ulama Qutbur Rabbani, ya, Syekh Allahyarham, ya, Abdullah Ibnu Muhammad Alawi Al-Haddad. Ini dari Tarim Yaman ya. Ini ulama yang luar biasa, disebut dengan wali kutub ya. Ini masih ada yang kedatangan kita patrinya doang ya. Jadi patri ada nggak? Mungkin di depan Pak orang nggak ada ya. Bisa depan ya? Bisa semua? Bisa ya? Iya. Jadi isi motif hadat ini luar biasa. Ya disebutkan di sini, saya baca ada kitab yang menjelaskan itu. Wa fawaid ratib al-hadat minha ma nuqila surah ratib an sahibihi man wazaba ala qira'ati harasallahu baladahu ay min al-balaya wal naqam. Barang siapa yang sering membaca zikir ini, maka Allah jaga, ya, jaga apa, kampungnya, ya, rumahnya, ya, dari balaya wal naqam, dari ya apa namanya musibah, ya. Wa min hazziyadul ghina wal barakah, juga menambahkan rezeki wal barakah dan berkah. Mudah-mudahan yang punya usaha dimudahkan usahanya, ya, yang berkah dimudahkan karirnya, ya, yang anaknya sedang belajar dimudahkan belajarnya, wal khair fi dari, dan juga kebaikan dari pada rumahnya, ya kan. Kapan dibacanya? Ya, idealnya sehari sekali, yang paling bagus memang pada maghrib atau pada isya, ya, itu sebetulnya. Tapi kita kan tidak apa-apa, di kampung saya juga dipakai sebenarnya. Baik, saya kira mari sama-sama kita sama-sama baca. Kita niatkan untuk kebaikan kita semua, dan kita mulai dari baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف
فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورد تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفي برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ثم الفاتحة له سيدنا الشيخ الكبير قطب الشهيد الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى رسول وفور من السادات ذهاب فعلوي أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته وسرور ونور وعروض ونفعته في الدين والآخرة. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لأرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارقنا ومغربها أن الله يحمينا بهدايتهم ويمدنا بمددهم ويعيدنا علينا ببركاتهم وأسرار منبرهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب ورسول وفورين وجميع ساداتنا علم على أن الله يعطي درجة في الجنة ويعين علينا ببركات مصر وانوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والآخرة. الفاتحة. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة. ثم الفاتحة أن الله يغفر المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج عن المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزل أمطارهم ويخرقص أسعارهم ويسر أسراتهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر منها ما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمعتادين من المسلمين في الأرض والبحر والجو أجمعين. أن الله يصحبهم السلامة ويدعوهم إلى أوطانهم سالمين آمنين ظالمين وإيانا في خير وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يتغشهم برحمة ويرضى المغفرة ويسكنهم الجنة ويختم علينا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين برحمته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا مع عاملة أهل الخير وأن تجعلنا عمل من أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضيق إنك ولي كل خير ومعطي كل خير ومتقبل لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم
nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya alim as-sirri minna la tadhi sirra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa qul lana haythu kunna ya alim as-sirri minna la tadhi sirra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa qul lana haythu kunna ya alim as-sirri minna la tadhi sirra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa qul lana haythu kunna ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya latif ya bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi utub bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi utub bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi utub bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan lam yazal utub bina fima nazal wa innaka latifun lam nazal utub bina wal muslimin ya latifan ya lam yazal utub bina fima nazal innaka latifun lam nazal utub bina wal muslimin ya latifan lam yazal utub bina fima nazal innaka latifun lam nazal utub bina wal muslimin jazallahu sayyidina Muhammadan khairan jazallahu sayyidina Muhammadan wa ahlahu jazallahu sayyidina Muhammadan anna khairan jazallahu sayyidina Muhammadan anna wa ahlahu jazallahu sayyidina Muhammadan anna khairan jazallahu sayyidina Muhammadan anna wa ahlahu alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wal tawfiq wa kafa biha min ni'matin amin ya rabbal alamin. Nanti mungkin kita masih belajar cara membaca apa namanya Roti Al-Ada karena memang banyak versi, tapi bisa ambil versi yang ringkas karena sebetulnya langkahan banyak anak tahlilan ada baca Yasin, kita ambil yang simpel saja supaya kajiannya lebih banyak. Mudah-mudahan itu semua ada doa-doa yang sakit dan disebutkan di situ ada. Nanti saya coba buat yang ada terjemahannya ya supaya nanti bisa dicetak masing-masing dan insya Allah menjadi manfaat bagi kita semua. Dan ini zikir luar biasa. Zikir ini saya ingin betul ya, kenapa zikir penting kita pertahankan dan khusus ya. Rotib ini monggo silakan. Jadi kalau ada yang mau ke toilet ini, kalau enggak maju ke depan aja nih Pak. Ada ke depan nih Pak. Tumiran ke dalam nih masih kosong nih Pak. Ayo sini nih. Ayo biar jangan di depan numpuk Pak satu ini. Tumiran Pak Dedi monggo. Pak Dedi semua ini ayo Pak ini. Pak Siti masih ada ya. Pak Toto. Kalau kedua nih. Yus ayo sudah ini masih kosong sih. Masih aja. Ayo. Biar masuk nanti kalau ada yang nyusul enggak masalah. Masuk silakan Pak Pur monggo. Silakan. Sambil nyicip yang ada silakan sudah kita doakan tadi insya Allah menjadi penyembuh ya. Makanan yang sudah disajikan sudah menjadi penyembuh silakan dulu sambil monggo selamat datang bagi yang berdatang ini Pak Hartono silakan ke dalam Pak Hartono. Pak Hotman perlu bantal nggak? Ya sudah Pak mau ya kalau bantal biar enak gitu. Baik
kitab ya, bukan kitab secara besar. Jadi semacam catatan ya, nasihat muawanah ini apa? Minta pertolongan kepada Allah. Ya, dan juga saling tolong menolong antar sesama. Makanya saya berharap majlis ini jadi wasilah kita minta tolong kepada Allah dan juga saling tolong menolong di antara kita. Ya, ini yang ingin saya. Walaupun kita menziharkan, maksudnya apa? Kita menampakkan, ya, menampakkan dalam rangka ya termasuk bersyukur kepada Allah dengan atas nikmat yang Allah berikan. Nanti di kitab ini banyak kita kaji. Wal muwazarah, yaitu muwazarahnya apa? Ketika ada masalah kita kembali kepada siapa? Kepada Allah, bukan pada yang lain. Lirraqibina, bagi orang-orang yang suka ya atau ingin minal mu'minina fi suluki thariqil akhirah, dari kalangan orang-orang beriman yang ingin meniti jalan akhirat. Ya, bagi mereka yang ingin meniti jalan akhirat. Ini ya, ini saya ingin cerita sedikit kenapa Al-Habib Al-Haddad ini, beliau ini menulis buku ini. Beliau ini lahir abad ke-12 Hijriah ya, di tarikh zaman. Kondisi waktu itu geopolitiknya juga enggak kalah dengan sekarang, apalagi antar paham ya, paham agama ini ya luar biasa. Ada aliran yang lain, maka ada sekelompok murid ya, mursyid. Beliau minta, karena kenapa Syekh ini luar biasa ya Bapak Ibu. Dari kecil kalau dilihat dari keturunan beliau masih ahlul bait ya, beliau ini dari keturunan ahlul bait. Dari kecil sudah dicoba oleh Allah dengan mata yang sudah tidak bisa melihat. Bayangkan ya, mata yang tidak bisa melihat. Jadi ketika itu ya, nanti saya coba ini saya cari yang kalau enaknya kalau pakai PDF begini kita nyari buku yang ini ya. Kalau pakai buku ini nanti ada sebetulnya bukunya ya. Kalau mau nanti mau coba, kan saya pengen ngerasain ngaji kita kuning. Nah ini kita kuning beneran ya, kuning beneran kan putih. Kalau ini kan putih nih ya, kalau ini putih ini benar-benar kuning ya, kuning ya. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau ini coba kita lihat di sini. Ketika beliau di sini mengutip ya, pendahuluan beliau ya, apa kata beliau di sini? Coba lihat ya, ambil sekilas saja. Wa qala alaihi salatu wassalam ya, marartu lailatal musriya bi rijalin taqridu shifa'u bi maqarin nar faqultu man antum. Jadi dia mengutip ada hadis di sini di kitab ini yang saya share, dan itu ini versi yang bagus, dan kalau versi yang jadulnya ini beli apa? Yang itu ada murah 15.000 kan. Maratu la tatusriya bi bidatin taqridu shifa'u bi maqarin nar faqultu man antum. Jadi Nabi ini pada malam Isra itu beliau melewati ada sekelompok orang sedang mencapit bibir ini, dicapit, ditarik-tarik berdarah-darah. Bimaqar minna, dengan capitan dari neraka. Fakultu man antum, Nabi bertanya, siapa kalian ini? Kok begitu ya? Ngeri benar melihatnya gitu. Ini berbun benar nggak? Dengaran Bu ya? Dengaran Bu ya? Insya Allah. Faqalu kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Nah, ini dia. Ini buat ingat kita semua. Kami ini dulu waktu di dunia sering nyuruh orang berbuat baik, tapi kami nggak kerjain. Ya, dan kami melarang keburukan, tapi kami kerjain. Ini jadi kata Nabi, ini ada orang narik-narik apa namanya bibirnya, ya sampai berdarah-darah. Ternyata apa namanya ditanya, kami di dunia itu waktu hidup kami sering perintahkan orang berbuat baik, tapi kami tidak melakukannya. Sebaliknya kami melarang berbuat jahat, tapi kami melakukannya. Nah, coba lihat. Wahadal wa'id, perlu diingat, enggak begitu saja. Wahadal wa'id innama yatahaqqaq fi haqqi man yad'u ila Allah min alaniyati dunya. Ini ancaman yang Nabi sampaikan hanya berlaku bagi mereka
niatnya dunia, mencari keuntungan dunia. Kita insya Allah di sini semuanya berkumpul dalam rangka lillah. Kita ingin mengokohkan silaturahim kita yang mohon maaf kita ini sudah lama puluhan tahun dibiayai. Termasuk juga ini ada tetangga saya di Taman Besi juga, saya ingin juga sama-sama nanti juga mengokohkan. Ya, ketika kita sama-sama niatnya sama, yuk saling mendorong, saling membimbing. Masjid inilah tempatnya kita mencoba untuk luruskan niat kita billah. Wa yahuddu 'alal khair, ya, dan selalu mengajak kepada kebaikan, wa yuhaddziru minasyarri, dan melarang yang memperingatkan dari hal-hal yang jelek. Ya, nah coba lihat di sini di bawahnya. Wa 'ala kulli hal alladhi ya'lam wa yu'allim. Ya, orang yang tahu tapi tidak mengajarkan, yang mengajarkan wala ya'mal tapi tidak mengamalkan, ahsanu halan wa ahsanu tariqatan wa ahmad aqib alladhi la ya'mal wa la ya'mal. Orang yang mau belajar terus mengajarkan meskipun tidak mengamalkan, kata beliau masih lebih bagus dibandingkan orang yang tidak tahu. Bagaimana mengamalkan? Kata beliau. Jadi caranya salah satunya ada dengan cara belajar. Karena proses untuk bisa mengamalkan itu butuh waktu. Nah itu ya. Ini pendapat beliau. Kita coba lagi. Mulai dari yang pertama ya. Coba kita mulai pertama, silakan masing-masing. Nah ini ada pasangan. Yang jelas beliau mengatakan